ekeke na meyo. Ewaya waya kalelo ekeke na meyo. Ewaya waya kalelo. Mia de konu mina mia so mia jiraro ne mia doroji mia no sika ade fiosi dado ni amele ke ndele wo ebe la vagbo o la po nkele ebe we trivi mene are e ko ona do mi pone ya de pe muna na eleke na me ba do panu ke bi nya mi pona sime mi pona kufi mi igba yo na me be clan nene que les clans menés, les dons ponés, et les bagues de pomme, et nous que nous que bela dou, et peu vieux mini, et peu bête tout menile, et mini au faux, et dès qu'on noir, et nous veut faire les bénis, et on la trouve pompe de mener nous les clés d'eau, nous trouvons pompe de me quoi, pour dès qu'on noir, nous pouvons quelqu'un qui est d'eau pour changer la tonne de votre légiame, et qu'elle a un petit temps, à me dédier de l'autre, m'a dit, il la pas de la chi. O chola no ko ye me awo po kekeke ma udo na wa e la we ne kamuso e la matro la jo e te ko no e hia ba mo ne o te ko no ame gbogbodò gbe be yo ma we o lo be esprit o fu gbe e gbe o baba jemi aji be nu kele wo apoto lo wo yo o tro le trogbo ni tro le jira odo trogba le po be esprit o gbono ne apuji o so va apubola pono ne toji o so va to bola pono apeto de pepe nu jogba lo amorojo na onyi na feto waya mame pono na gbesi agbe wa no mu yo velo odobua nde pe kuma te so afo na me ka va si mo chan ka to mela kaka o ma wo kesi no nu ke me mi atobo na isa owo do amebejo ble mame so bo do amejo o ve ple na mele kaka wa gatuku o la teyi tumela imosi la plame la so va sa o la kaka Nigeria la yi Oyo la ve plame la va sa enya joke o do san emi atobo do san eba hebabe mama chaba la na hodome togbe sipe la na hodome ahosu kemenyi vodu le yakwa ye owameke onyi kotavi ye gamesu yo bono okonu yo be muleja owa yo gbe be muleja owa be nu ko togbo owa be munyo be muleja owa ebe eba dinasi do ne ba me be vionti nu kenti mule gbo ne ado par exemple tonye kejima e fia de ka ele school le collège on va d'appa honé et le wonu bara nous quel we be via me be dasite me obenenyi nu nyatoa be mi atogbo ate la goni o ya tegbe unato unala lenu enti abe odola bula desi la hoya me o la ton atepa la bula desi wa jo be to ba togbe sipe wa jo asipe no ba yin nu mi ase ne mi apo manje ke tonye so yen ane fofo wa o gbe be yo mu le ja o e go bo po be vie be to me le ple e to e be ga ko be bo keken kan me planigban le sefe be atua e ga o be so note e be so jira ho ya me do so fo ho ya nya zo lo abi jijinu e be so fo ho ya kekekeke so won de pepe da ho ya me nya wa mi anto bi va le ko le gbe kekeke be nu ake mi ato wa enu mi ere be wo fofo ko gbe be yo mu le ja do nu ne be nya mo wa be fi wa de pe mu onu de pe mu do tan ada baba do wa me amo la ti ati do le kakagbe no be po mi kwa fofo toto ya no na mi amepo ke mi ato de ka to be jira ho do amedo jira to gbo be nu do jo asipe no wo ke be la wa egbe mi apata mi le nwede amesi amedo ba ho eve eton kaka jago le to e kuso ma sagba be vio me amesi amedo do pe le be kaka che to gbe jejo cho le plan ba le twa ho yen to mi le fie cha fini plan ba swa ho ene bele wa ta te ko no e hia ba gbe to la no ete mia no sika ade fiosi dado ebe a mia ko be Kristo subo be nya wala ni e ba we be mi Africa bioa mi jogbobore de mia be do ko nu mia ba ho ide ogbo mi gbe mia ba ho ide odare egbe mi ade amedo va le hunkuvi yo nya be na nendele wo do la ya ho ide agbo adiosi ne wa consider no ne maje baba agbeme no nke obele vevebe agbeto do la tro la po ahoidegbo nu ke ti bele vevere do Africa to mi ni e be vio mi munyi yovo o do la tro po hwe o be kagunu o de na kasona e kagunu yo la de kale o be khokhom yo bi na ye yado mi atogbo mi ato ba foji emile o do la yipe
nene be nua wona me kaka amoje na da kwale sitiji ola ba me dubo ma me dubo e te ko nu ke be négliger a wa jivi e gbe be keke me o be church le be o be de ya to le church me e ne va na ba adapa to ba so le sitiji san a hasi to ba wo kan hi here e go be o mu le wo nu do dodo nu ke mi atogbo wo san e mi amama wo san mi ma ten tro mi ado ko yovo Africa to ke mi Africa to ko mi e ka ho ho anu e mi la de ya do lo odo la tro la be pon gbete mi no le yin ko no ko mu nya le yin no afiko soa odo la yin aya ho to me akoside akwahade na togbo wo ko yin gbe o la yin foto didi anyi so didi anya po mawu anu gbe anu ko no ko wa we pati anya fi ato o mu keso chi yo la be ne be famia la ho to me be nya mu kan no le négliger ne be no enu ma kenyo na onu ma yin ko na o ne yin ko chaka ko la gema atro zero ne be le won odo la chesi ho to me be nu ko akwana hadebe amayinugbo anu gbe anu ko no ne be le won pe numéro nya eni 91 32 02 16 toko sela yewa mouvoir eni 99 45 22 54 numéro 1 ji ola ponye sika a defiosile